ब्लॉक हो जाता है यहाँ से जा नहीं सकते।
Anyway. Shri Chaitanya-manodistam Savitam yena bhutale Swayam rupa kadamyam Dadati swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuddha Padikamanam Sri Guru Vaisnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sahayaratam Vitantam Sajivam Sarvekam Sarvekam Parijana Saitam Krishna Caitanya-devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Satvamritamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagapate Gopesa Gopi Kadanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamsana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visavani Sutadevi Pranami Kriya Vanchakapatirubhyacha Vipasindhuyevacha Paritanam Avnebhyo Vaishnavyo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I guess we can do this out since you took the mic. So we'll continue to read a little bit from Caitanya-caritamrita. Prečítame si trošku ďalej z Čайтаня-чаритамриты. Reading from the Madhya Lila, Čítame z Madhya Lily, chapter 22, text number 1. 22. kapitoly, verš číslo 1. Vande Sri Krishna Chaitanya Devam Tam Karunayanavam Kalavapi Api Gundeyam Bhakti Yena Prakasita. I offer my respectful obeisances to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Zdávam svoje poklony pánovi Čaitanyovi Mahaprabhuvi. He is an ocean of transcendental mercy. Je oceán transcendentálnej milosti. And although the subject matter of Bhakti Yoga is very confidential, Aj keď téma Bhakti Yogy je veľmi dôverná, he has nonetheless manifested it so nicely. napriek tomu sa tak pekne prejavil. Even in this age of Kali, Dokonca aj v tomto veku Kali, the age of quarrel. veku hádov. Jai Jai Sri Krishna Chaitanya Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Všetko sláva Sri Čaitanyovi Mahaprabhuvi. All glories to Nityananda Prabhu. Všetko sláva Nityanandovi Prabhuvi. All glories to Advaita Chandra. Všetko sláva Advaitovi Chandrovi. All glories to all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Všetko sláva všetkým oddaným Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eta kailun sambandha tattvara vichar Veda shastra upadesha Krishna ekashar. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Pán Chaitanya Mahaprabhu povedal, I have described one's relation with Krishna in various ways. rôznymi spôsobmi som popísal vzťah človeka ku Krishnovi. This is the subject matter of all the Vedas. Toto je téma všetkých ved. Krishna is the center of all activities. Krishna je stred všetkých činností.
Ibikayishna Avideyalakam Yatai Tepai Krishna Krishna Premanam. Now I shall speak about the characteristics of devotional service. Teraz budem hovoriť o charakteristikách oddanej služby, by which one can attain the shelter of Krishna ktorými môžeme dosiahnuť útočisko Krishnu and his loving transcendental service. a jeho láskyplnú službu. Krishna bhakti avideya sarva shastrikaya ateva muniganya karyacha nischaya. A human being's activities should be centered only about devotional service to Lord Krishna. Činnosti ľudskej bytosti by mali byť namierené iba k oddanej službe Krishnovi. That is the verdict of all Vedic literatures. Toto je verdikt všetkej védskej literatúry. And all saintly persons have ascertained this. A potvrdili to všetky sveté osoby. Shrutir mata krista disate bhavat aradhana videm yatamatu vanismiti rapitata bhakti bhagin purana jayeva sahajya nivaste tadanuga Atta satyam gyatam murahara neva sharanam. When the mother of Vedas, Shruti, is questioned as to whom to worship, Keď sa pýtali Shruti, matky Véd, who to worship, koho máme uctievať, she says that you are the only Lord tak povedala, že ty si jediný Pán and worshipable object. a jediný úctyhodný objekt. Can you give your kingdom to her? Chapter 22. Similarly, the corollaries of the Shruti Shastras, the Smriti Shastras, give the same instructions just like sisters. A podobne Shruti Shastry, Similarly, the corollaries of the Shruti Shastras, takže podobne závery Shruti Shastier, the Smriti Shastras, Smriti Shastier, give the same instructions dávajú rovnaké pokyny, just like sisters. rovnako ako sestry. The Puranas, Purány, which are like brothers, ktoré sú ako bratia, follow in the footsteps of their mother. nasledujú v šlapách svoje matky. O enemy of the demon Mura, O nepriateľ démona Muru. the conclusion is Záver je, that you are the only shelter. že ty si jediné útočisko. Now I've understood this in truth. A teraz som to v skutku pochopil. So we can understand that all the Vedic literatures are basically establishing that Krishna is the Supreme Lord. A teraz môžeme pochopiť, že všetká védská literatúra v základe ujasňuje, že Krishna je Pán. Just tap it. Advaya Jnana Tattva Krishna Swayam Bhagavan Swarup Shakti Rupitai Haya Avasam. Krishna is the non-dual absolute truth. Now we have the text, now I can say more. Krishna is the non-dual absolute truth, the Supreme Personality of Godhead. Krishna je non-duálna absolútna pravda, je najvyššia osobnosť božstva. Although he is one, Aj keď je jeden, he maintains different personal expansions and energies for his pastimes. pre svoje zábavy si udržuje rôzne osobné expanzie a energie. So, Lord Chaitanya begins to instruct Sanatana Goswami. Pán Čajtania začína dávať pokyny Sanatanovi Goswamimu. And he's instructing Sanatana Goswami about the nature of devotional service. Dáva Sanatanovi Goswamimu pokyny ohľadne povahy oddanej služby. And he's first establishing who is the object of devotional service. Najskôr ustanovuje, kto je objekt, predmet oddanej služby. He points out that all the Vedic scriptures are establishing that Krishna is the object of all worship. Ukazuje, že všetká védská literatúra ustanovuje, že Krishna je predmetom uctievania.
And he begins to explain that Krishna is the non-dual absolute truth. A začína vysvetľovať, že Krishna je neduálna, nedvojaká najvyššia pravda. Or the one truth. Jedna pravda. But Krishna at the same time expands himself in so many forms and so many energies. Ale zároveň sa Krishna expanduje do rôznych foriem, podôb a energií. In this way we understand Krishna. Takýmto spôsobom chápeme Krishnu. And in this way we are seeing Krishna in his unlimited forms and energies. Takýmto spôsobom vidíme Krishnu v jeho neobmedzených podobách a energiách. Just like when we are seeing nature, we're seeing that actually it is all Krishna's energy. Ako keď vidíme prírodu, vidíme, že všetko je to Krishnova energia. It is said, Stavara Janma Dekena Deketaramurti, Sarvadahaya Istadeva Spurti. Whether we see moving, when we see non-moving beings or moving beings, they are all actually representing Krishna. So we see only Krishna. Či už vidíme pohyblivé alebo nehybné živé bytosti, všetky predstavujú Krishnu, čiže my vidíme iba Krishnu. And that way a devotee can always remember Krishna. Takýmto spôsobom oddaný môže neustále spomínať na Krishnu. And that is the very purpose of our spiritual life. A toto je skutočný význam nášho duchovného života, náš cieľ. Smartavyam satatam vishnora, vismartavyam najatu sit, sarvavidi isedu shur, etayo evikim karam. It is said that one should always remember Krishna and never forget him. Je povedané, že máme neustále spomínať na Krishnu a nikdy na ho nezabudnúť. And it said that is the purpose of all the rules and regulations of the Vedic scripture. A toto je účel všetkých usmernení védskych písiem. Somehow or other the material energy is very strong. Nejakým spôsobom hmotná príroda je veľmi silná. So we must be very careful that we don't forget Krishna. Preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme na Krishnu nezabudli. The living being is by nature very, very small, atomic in size. Svojou povahou je živá bytosť veľmi maličká, je atomická, čo sa týka jej veľkosti. And because the living being is so small, we can always fall prey to Maya. A pretože živá bytosť je taká maličká, tak môže neustále padnúť ako korisť máji. We should not think that at any time we are above the influence of the illusory energy. Nikdy by sme si nemali mysleť, že sme už za vplyvom hmotnej energie. The illusory energy is very strong. Iluzórna energia je veľmi silná. Therefore, we must take shelter. We must take shelter of Krishna. Preto musíme o Krishnu prijať útočisko. It is said in Bhagavad Gita, Daive sugunamayi mamamayu durati yamamevi babadante mayamitam tarantate. By taking shelter of Krishna, can we overcome this material energy? Hmotnú energiu môžeme prekonať tým, že príjmeme útočisko u Krishnu. Otherwise, it's not possible. Inak to nie je možné. So, the living entity must always take shelter. Živá bytosť musí neustále príjmať útočisko. Always. As soon as for a moment we are not taking shelter, Maya will enter. Neustále, aj keď na jedinú chvíľku nepríjmeme útočisko, tak Mája hneď tam vstúpi. It is like that. Tak toto chodí. You cannot think, well, for some time we engage in devotional service and then we rest a little bit. No, as soon as we are not engaged in devotional service. Nemôžeme si myslieť, že nejakú dobu budeme vykonávať oddanú službu a potom si trošku oddychneme. Neustále musíme vykonávať oddanú službu. As soon as we're not engaged in devotional service, Maya will enter. Hneď ako nebudeme zapojení do oddanej služby, tak tam vstúpi Mája. So somehow or other, there are different kinds of devotional service. Nejakým spôsobom existujú rôzne druhy oddanej služby. Or different types of activities. Alebo rôzne typy činnosti. Sravanam, kirtanam, Vishnu, smaranam, hearing, Načúvanie,
Kirtanam, chanting. Ospevovanie. Smaranam is remembering Krishna. Smaranam znamená spomínanie na Krishnu. And then Padasevanam is serving the lotus feet of Krishna. Padasevanam je slúženie lotosových nohám Krishnu. It's natural when we are remembering Krishna that we begin to serve his lotus feet. Je prirodzené, že keď si spomíname na Krishnu, tak začíname slúžiť jeho lotosovým nohám. Then naturally follows Archana. Naturally we will worship the deity. A potom prirodzene nasleduje Archana. Budeme prirodzene uctievať božstvo. And all of us need to take shelter of the deities. A všetci musíme prijať útočisko u božstiev. It is a fact that here in the Czech Republic, our spiritual life is going on by the mercy of Sri Nita and Navadvipachandra. A je to skutočnosť, že tuto v Českej republike náš duchovný život pokračuje vďaka milosti Sri Nita a Navadvipachandra. They have been the presiding deities of the entire yatra. Oni sú tie prítomné božstva celej jatry, pre celú jatru. Their mercy is spread all over the entire country. A ich milosť je rozšírená po celej krajine. Srila Prabhupada would see like that. Srila Prabhupada to takto videl. He would, for example, in London, he called the deities CC Madhya, in Paris he called them Paris Ishvara. Napríklad v Londýne božstva nazval Shri London Ishvara a v Paríži Shri Paríž Ishvara. Which are unusual names, one might say. Čo sú také nezvyčajné mená, môžeme si povedať. You don't find that in the Shastra. Také niečo nenájdeme v šastre. But it is said, Dharmasya Tattvam Nihitam Guhayam, the absolute truth is hidden in the hearts of the pure devotees. Ale je povedané, že absolútna pravda je skrytá v srdci čistého oddaného. And Prabhupada could simply see that the deities are actually spreading their mercy over this whole area. A Prabhupada on videl, že v skutočnosti tie božstvá rozširujú svoju milosť po celej tej oblasti. So we must, in this way, always worship the deities. A takýmto spôsobom my musíme vždy uctievať božstva. We depend on their mercy. My sme závislí na ich milosti. Also at home we may have pictures of the deities. Somehow or other we should not underestimate their potency. Takisto aj doma môžeme mať napríklad obrázky božstiev. Nejakým spôsobom by sme nemali podceňovať ich silu. We should not underestimate their great mercy. Nemali by sme podceňovať ich veľkú milosť. When the deity of Krishna is installed, it is not just a ritualistic performance. Je inštalované božstvo Krishna, tak to nie je len nejaké rituálne predstavenie. When the deities are kept and before the installation their eyes are covered with a cloth. Predtým, ako sú božstvá inštalované, tak oči majú zaviazané látkou. And then various rituals are performed, and at one point the cloth is removed from the eye. A vykonajú sa rôzne rituály a potom v jednom bode im dajú preč tú látku z očí. And then the deities are present. Potom sú tam prítomné božstva. Yes, there is a prescribed ritualistic activity. Existujú predpísané ritualistické činnosti. But we also see that the deity manifests itself according to the devotion of those who are worshipping. Takisto vidíme, že božstvo sa manifestuje podľa oddanosti toho, kto ich uctieva. Therefore we are remembering the deities of the six Goswamis in Vrindavan. A preto si spomíname na božstva šiestich Goswami v Vrindavane. Rupa Goswami Pranadana Hare. It was Rupa Goswami who installed CC Radha Govinda. Bol to Rupa Goswami, ktorý inštaloval Shri Radha Govindu. And like this, all the deities of the Goswamis are remembered. Takýmto spôsobom si spomíname na všetky božstvá Goswami. And we know
that these deities are especially manifesting a special mercy, special potency. A vieme, že tieto božstvá manifestujú špeciálnu moc, špeciálnu milosť. Because of the prayers of and the purity of the great devotees who installed them. Vďaka modlitbám a čistote oddaných, ktorí ich inštalovali. And when deities are installed for a particular country, then the person who is installing them is meditating and praying to Krishna like that. Keď sú v nejakej krajine inštalované božstva pre túto krajinu, tak osoba, ktorá ich inštaluje, ona nad tým medituje a modlí sa takýmto spôsobom. So Archana must be there in our spiritual life. V našom duchovnom živote musí byť prítomná arčana. Some of us may be better pujaris than others. Možno niektorí z nás sú lepší pujári ako iní. I myself am not the best at these things. Ja nie som najlepší v týchto veciach. But I do kirtan for the deity. Ale robím pre božstva kirtan. So that's also deity worship. To je tiež uctievanie božstiev. So we depend on the mercy of the deity. Závislíme na milosti božstva. Therefore Archanam is also important in devotional service. A aj preto je arčanam tiež dôležitá v oddanej službe. In Archanam, in worship of the deities, naturally what follows is offering prayers to the Lord. A v arčane, v uctievaní božstiev, samozrejme to, čo ďalej nasleduje, je, že Pánu vzdávame modlitby. In the Nectar of Devotion, there are two types of prayers described. One is called Vandanam. V nektári oddanosti sú popísané dva druhy ponúkania modlitieb a jeden z nich sa nazýva Vandanam. So this Vandanam is a kind of prayer which is repeating or taking shelter of the prayers of great devotees, of the acharyas. Toto Vandanam je taký druh modlitby, kedy opakujeme, kedy prijímame útočisko v modlitbách predchádzajúcich acharyov. And because our own prayers, they're limited. Pretože naše vlastné modlitby sú obmedzené. In Slovakia, outside of Bratislava, there is Marianka, and then there's a wall with papers with prayers on it. Na Slovensku, v jednom meste mimo Bratislavy, je mesto, ktoré sa nazýva Marianka a je tam taká stena, kde sú prilatané rôzne modlitby. And mostly it's like, help us to pass this exam, please cure my back pain, and material prayers. A väčšina tých modlitieb je materiálna. Prosím, pomôž mi spraviť túto skúšku. Prosím, vylieš moje bolesti chrbta. And of course, we appreciate that some people suffer a lot. A samozrejme, dokážeme oceniť, že niektorí ľudia veľmi trpia. I looked at some website of prayers and I saw a prayer of a mother. Pozeral som si stránky o modlitbách a našiel som takú modlitbu jednej matky. And she had a small child that had failing kidneys, and the child had to go every few days, twice a week, I think, on a kidney dialysis machine. Ona mala dieťa, ktorému zlyhávali obličky, a to dieťa muselo chodiť každých pár dní na dialýzu obličiek. And the mother was praying, please transfer this to me, and then, make this child healthy. A tá matka sa modlila, prosím, prenies túto bolesť na mňa a nech moje dieťa je uzdravené. That may also be a materialistic prayer. A môže to byť tiež hmotná modlitba. But there is a noble sentiment in there. Ale je tam vznešený cit prítomný. And Krishna certainly also appreciates that kind of spirit of sacrifice. Bez pochyby Krishna oceňuje takýto druh obete. But there must be knowledge. Ale musí byť prítomné poznanie. And that is why here
In this chapter, in the teachings of Sanatana Goswami, Lord Chaitanya is first establishing the objective knowledge. Preto v tejto kapitole v učení Sanatana Goswamiho pán Čaitanya najskôr ustanovuje predmet oddanej služby, predmet poznania. This chapter 22 of the Madhya Lila is a very important chapter. Táto 22. kapitola Madhya Lily je veľmi dôležitá. Because it gives us an overview of the whole process of devotional service. Pretože nám dáva prehľad celej oddanej služby. Basically, everything we need to know about what to do in devotional service and what not to do is in this chapter. V základe všetko, čo musíme vedieť a čo máme alebo nemáme robiť v oddanej službe, je prítomné v tejto kapitole. Whatever we should know about Krishna, that is there. Čokoľvek, čo by sme mali vedieť o Krishnovi, je prítomné v tejto kapitole. Yeah, we'll read a little more. Text number 8. Press it. Boom. Okay, I can do it. You have text 8, you have? Push the button. On the side. On the right side. Now, what verse are you in? Swam Sabilinam Sarupe Raya Vistar Ananta Vaikunta Brahmanda Karena Vihar. Krishna expands himself in many forms. Some of them are personal expansions, and some are separate expansions. Krishna sa expanduje v rôznych podobách. Niektoré sú osobné expanzie a niektoré sú oddelené expanzie. Thus he performs pastimes in both the spiritual and material worlds. Takýmto spôsobom vykonáva zábavy v oboch, aj v duchovnom, aj v hmotnom svete. The spiritual worlds are the Vaikuntha planets, and the material universes are Brahmandas, gigantic globes covered by Brahma. Duchovné svety sú vajkunské planéty a hmotné vesmíry sú Brahmandy, gigantické gule, ktorým vládne pán Brahma. So, it is mentioned also in Caitanya-caritamrita, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavanji, Guru Krishna Prasad Pai, Bhakti Lata Reach. It is also said that for many lifetimes we are wandering throughout the universe. A taktiež v Čайтania-čaritamrite je povedané, že my putujeme vesmírom po mnoho životov. And as we are wandering throughout the universe, somehow or other, we may get the mercy of a devotee of the Lord. A tak ako putujeme týmito vesmírmi, nejakým spôsobom získame milosť Pána. And it is through the mercy of the devotees that we are getting the mercy of Krishna. A vďaka milosti oddaných získavame milosť Krishnu. And in this way, we receive the Bhakti Lata Beach, the seed of devotional service. Takýmto spôsobom získame Bhakti Lata Beach, semienko oddanej služby. So, today I'm speaking not just without any reason on this topic, because I am already leaving the camp this evening, unfortunately. A dnes nerozprávam o tej téme len tak bez nejakého dôvodu, ale pretože dnes večer už na nešťastie odchádzam z tohto táboru. Because I had other commitments. Pretože mám ďalšie záväzky. So, the initiation yajna will be tomorrow. Zasvecovacie jagna bude zajtra. And I can't be there zajtra. A bohužiaľ tam nemôžem byť. It's the Slovak translation. Yeah, so I can't be there. And then, and therefore, we decided that what we'll do is we'll have the initiations, those candidates that were to take initiating from me, they will get their initiation today. Pretože tam zajtra nemôžem byť, tak sme sa rozhodli, že to, čo spravíme, je, že tí, čo majú získať zasvetenie, dostanú zasvetenie odo mňa dnes. And they'll sit tomorrow in the sacrifice. A zajtra budú sedieť pri obeti. So, spread over 2 days. Takže sa to natiahne na 2 dní. So this particular time, I'm really
I thought I'll use the lecture as an initiation lecture. Takže ja som tento čas chcel využiť, že použijem tú lekciu na lekciu o zasvetení. So in that way it's relevant for those who are taking initiation. Takýmto spôsobom sa to môžu sa vzťahovať tí, ktorí príjmajú zasvetenie k tejto prednáške. And of course relevant for all of us. Samozrejme, môžeme sa všetci k tomu vzťahovať. Because this initiation is a central point in our spiritual life. Pretože zasvetenie je hlavný bod v našom duchovnom živote. Before we have taken initiation, we have to come up to that standard. Predtým, ako sme prijali zasvetenie, sme museli prísť k tomuto štandardu. And after we've taken initiation, we have to maintain that standard. A potom, čo prijmeme zasvetenie, musíme si tento štandard udržať. Or if for some reason, due to circumstances, we didn't, then we have to return to that standard. Alebo ak z nejakého dôvodu ho neudržíme, tak sa musíme vrátiť k tomu štandardu. And that's not all. We have to develop it. A to nie je všetko, my to musíme ďalej rozvíjať. Just like with develop it, I mean to say, like Prabhupada said, why chant 16 rounds? Why not chant 16,000 rounds? S tým rozvíjať to myslím to, ako napríklad Prabhupada povedal, prečo spievať iba 16 kôl, prečo nespievať 16,000 kôl? Yeah, so it's like maybe a little difference between the two. Že medzi tými dvomi môže byť trošku malý rozdiel. But the main difference between the two is obviously the mood. The mood that we say, oh, I'm finished. I finished my rounds. Hlavný rozdiel v tých dvoch je samozrejme tá nálada, pretože môžeme povedať, ja som hotový, už som skončil svoje kola. At 16 rounds, maybe you can say, I finished my rounds. Keď máte 16 kôl, tak možno môžete povedať, že skončil som svoje kola. At 16,000, you can never say, I finished my rounds. Ale keď máte 16,000, tak nikdy nemôžete povedať, že ukončil som svoje kola. So that is there. That is what I mean. We have to develop the vows of initiation. A toto tam je, to tam prítomné, tým je to, čo ja myslím, že máme rozvíjať tie prísahy pri zasvetení. There are also regulative principles. Samozrejme sú tam prítomné aj usmerňujúce zásady. In the Bhagavad Gita speaks about the regulative principles of freedom. Bhagavad Gita rozpráva o usmerňujúcich zásadách slobody. Which is a nice point. Čo je pekný bod. Because it's very easy to think of regulative principles as something like limiting us. Pretože je veľmi jednoduché rozmýšľať o usmerňujúcich zásadách ako o niečom, čo nás limituje, čo nás obmedzuje. Like traffic signs. Ako napríklad značky dopravné. No entry. Nemôžete, zákaz výjazdu. No entry. Zákaz výjazdu. No right turn. A zákaz odbočenia vpravo. No left turn. Zákaz odbočenia vľavo. No stopping. Zákaz státia. All these kind of signs we have on the spiritual path. Na duchovnej ceste máme všetky tieto značky. There is no stopping. Nie je tam žiadna značka za státie. It is a one-way street. A je to jednosmerka. You can't go back. A nemôžete sa vrátiť. Only forward. Môžete ísť dopredu. And there is no side streets, no right turn, no left turn. A nie sú tam žiadne bočné uličky, žiadne odbočky vpravo alebo vľavo. If I may take this analogy a little further. Keď trošku môžem rozvinúť ďalej túto analogiu. In the beginning, in our spiritual life, we start driving in the night. Na začiatku nášho duchovného života začíname jazdiť v noci. We are coming out of the darkness of ignorance. Vychádzame z temnoty nevedomosti. And we are still driving in the night. A stále jazdíme v noci. So you may know that as you're driving a car at night and there's absolutely no light, then we are very much dependent on the white lines.
Možno viete, že keď jazdíte a nikde nie je žiadne svetlo, tak ste veľmi závislí na tých bielých čiarach na ceste. When everything is black, and the road is black, and the night is black, it's very hard to see the edge of the road. Keď je všetko čierne, cesta je čierna, noc je čierna, je veľmi ťažké vidieť kraj cesty. But you just see that white line. Videli ste tu, ale keď vidíte iba tú bielu a čiernu. So in the beginning in spiritual life, we are driving very much on the white line. Na začiatku nášho duchovného života jazdíme hlavne podľa tých bielých čiar. We're very much fixed on following the principles. Sme veľmi fixovaní na nasledovanie princípov. It is in the forefront of our mind. Je to vpredu našej mysle. But just as in driving, gradually, as the night moves on, the day starts to come, the sun starts to rise. Ale ako pri tom jazdení, takisto ako odchádza noc, prichádza ráno a začína vzchádzať slnko. And gradually begin to see the landscape. A postupne začnete vidieť aj ten horizont. Oh, nice sunshine. Vidíte krásnu slnečnú žiaru. Oh, nice lake. A je tam krásne jazero. Oh, nice mountain. Krásna hora. Of course, still driving between the white lines. Samozrejme, ešte stále jazdíte medzi tými bielými čiarami. But in the day, we see more than in the night. Ale celý deň vidíme viac ako v noci. So in the same way, in spiritual life, we will always follow the four regulative principles. A podobne aj v duchovnom živote budeme vždy a stále nasledovať 4 regulatívne zásady. But as we're advancing in Krishna consciousness, we'll become more attached to Krishna. Ale tak, ako robíme pokrok v Krishna vedomí, tak začneme byť viac pripútaní ku Krishnovi. And we'll begin to think more about Krishna. A začneme o Krishnovi viac premýšľať. And not constantly about the four regulative principles. A nebudeme neustále rozmýšľať iba o 4 regulatívnych zásadách. We follow them. Budeme ich nasledovať. Automatically, practically. Prakticky a automaticky. Because that is pleasing to Krishna. Pretože to teší Krishnu. So in this way, we must develop our spiritual life. Takýmto spôsobom musíme rozvinúť náš duchovný život. It is not only about just taking the vow and these are the four principles. Nie je to jednoducho len o tom, že príjmeme nejakú prísahu a toto sú tie 4 regulatívne zásady. And no turning right and no turning left. A nesmiete odbočiť ani vpravo, ani vľavo. And no turning back. A nesmiete sa vrátiť. No, it is also that we have to actually find out who is Krishna. V skutočnosti je to o tom, že my musíme zistiť, kto je Krishna. Or one might say, not only that Krishna is all attractive, but also how he is all attractive. A možno nie len to, že Krishna je najpriťažlivejší, ale akým spôsobom je najpriťažlivejší. And we have to do some service for Krishna. Musíme pre Krishnu robiť nejakú službu. We have to somehow or other use our prana artha diya vacha sayamachanam sada, to use our energy. Musíme použiť našu energiu. To use our wealth, our possessions. Musíme použiť naše bohatstvo, naše majetky. To use our intelligence. Musíme použiť našu inteligenciu. And to use our words. Musíme použiť naše slova. In the service of Krishna. V službe Krishnovi. Then this Krishna consciousness will develop nicely. Potom sa toto Krishna vedomie pekne rozvinie. And then naturally we'll become more and more enlightened in Krishna consciousness. A prirodzene budeme viacej živší v Krishna vedomí. So, well, just like in driving, there are not only white lines, but there are also some traffic rules. A samozrejme, tak ako pri jazdení, nie sú tam len tie biele čiary, ale sú aj nejaké zásady premávky. You're not supposed to just cut some other drivers, you know.
Nemôžete proste len tak ako strhnúť z cesty ďalších jazdcov. One is supposed to be a little considerate. We are not alone on the road. Musíte trošku zvažovať aj nad tým, že nie sme sami na ceste. So in the same way, we are not alone with Krishna. A takým istým spôsobom my sme s Krishnom sami. It's not just we walk into the temple, push everyone out of the way, and stand in front of the deities and say a big prayer, Krishna, here I am. Nie je to proste tak, že vtrhneme do chrámovky, všetkých ostrčíme stranou, prídeme pred oltár a začneme sa modliť. Krishna, som tu. No, we have to appreciate that there are other devotees serving Krishna. Nemusíme oceňovať, že existujú aj iní oddaní, ktorí slúžia Krishnovi. And that Krishna likes them very much. Že Krishna ich má veľmi rád. And that we should serve those devotees also. Že by sme taktiež mali slúžiť týmto oddaným. We have to practice. Musíme si to nacvičovať. It is not so easy. Nie je to také jednoduché. We know the 10 offenses, and we know that the first offense is to not blaspheme the devotees. Poznáme 10 priestupkov a vieme, že prvý priestupok je, že nemáme kritizovať oddaných. It begins by when we disrespect them. Začína to tým, že keď im nemáme úctu. If we give everyone respect, then we will not so easily blaspheme devotees. Keď voči každému vzdávame úctu, tak sa nám to nepodarí tak jednoducho niekoho kritizovať. The second offense is describing the names, is that the names of the demigods are equal to the name of Lord Krishna. A druhý priestupok vysvetľuje, že nemôžeme chápať, že mená polobohov sú rovnaké ako meno sú rovnocenné meno Višnua. So it is said that neither Lord Brahma nor Lord Shiva can give us liberation from birth and death. Je povedané, že ani pán Brahma, ani pán Shiva nás nemôže oslobodiť od zrodenia a smrti. That only Lord Vishnu can give. Takéto požehnanie nám môže dať iba pán Višnu. And then only Krishna can give that unique love of God of Vrindavan. A iba Krishna nám môže dať túto jedinečnú lásku k Bohu, vrindavanskú lásku k Bohu. So we must understand that Krishna is our worshipable deity. Preto musíme chápať, že Krishna je božstvo, ktoré uctievame. Kechit kevalaya Krishna Vasudeva Parayana. Only Krishna. Iba Krishna. And we worship only Krishna. Uctievame iba Krishnu. But we are respectful to other deities. Ale sme úctiví aj voči ostatným božstvám. Third offense, to disobey the order of the spiritual master. Tretí priestupok je neposlúchnuť pokyn duchovného učiteľa. So yes, the spiritual master is to be honored as the representative of Krishna. Takže duchovného učiteľa by sme si mali ctiť ako reprezentanta Krishnu. He is not Krishna. On nie je Krishna. He doesn't have all the same qualities as Krishna. Nemá všetky rovnaké vlastnosti ako Krishna. But he's dedicated to Krishna. Ale on je odovzdaný Krishnovi. And Krishna uses him as his instrument. Krishna ho používa ako svoj nástroj. Therefore, Archavishta Shiladir Gurusun Haramatir Savainaraka. One should never think that the spiritual master is an ordinary man. Preto by sme si nikdy nemali myslieť, že duchovný učiteľ je obyčajný človek. Even when it seems that he acts like many other people do. Aj keď sa to môže zdať, že jedná ako ostatní ľudia. Krishna is actually using him as an instrument. V skutočnosti ho Krishna používa ako nástroj. The mercy of Krishna comes through the spiritual master, and we make our offerings to Krishna through the spiritual master. Milosť Krishnu prichádza cez duchovného učiteľa a my svoj offering, to čo ponúkame Krishnovi, dávame cez duchovného učiteľa Krishnovi. So the mercy from Krishna comes down, and our offerings go through the spiritual master.
Takže milosť Krišnu prichádza nadol smerom cez duchovného učiteľa, náš offering ide nahor smerom cez duchovného učiteľa. Fourth offense is to blaspheme the Vedic literature. Štvrtý priestupok je ohovárať vedskú literatúru. And it says, all Vedic literature is to be respected. Je povedané, že všetká vedecká literatúra má byť, voči nej máme mať úctu. But not all Vedic literature is transcendental. Ale nie všetká vedecká literatúra je transcendentálna. And not all transcendental Vedic literature is pointing towards Krishna. A nie všetká transcendentálna vedecká literatúra smeruje ku Krishnovi. So we are particularly interested in the essence of the Vedas. A my sme obzvlášť, máme záujem o podstatu ved. Nikamagalpatara-karitam fanam sukum katam ritadrava samyitam pivata ahuratam rasanalayan uhura hovulasi rasika pavukaha. That the of all the Vedas, this Srimad Bhagavatam is the essence of all Vedic knowledge. Šrímad Bhagavatam je zo všetkých ved podstatou vedského poznania. We have to read the Srimad Bhagavatam. Musíme čítať Šrímad Bhagavatam. I'm giving today initiation to 3 people and they're all not super young. Dnes dávam zasvetenie 3 ľuďom a ani jeden z nich nie je mimoriadne mladý. They should get very serious about reading Srimad Bhagavatam. A preto by mali byť veľmi vážni, čo sa týka čítania Srimad Bhagavatamu. It's good to even hear it when you're super young. Je veľmi dobré, keď mu načúvate dokonca aj keď ste mimoriadne mladí. But when time is moving along, it even gets more serious. Ale tak ako plynie čas, tak to začína byť ešte vážnejšie a vážnejšie. We must become absorbed in Srimad Bhagavatam. Musíme sa ponoriť do Srimad Bhagavatamu. It is our anchor. Je to naša kotva. Srimad Bhagavatam gives us our perspective of reality. Srimad Bhagavatam nám dáva videnie reality. It is through Srimad Bhagavatam that we actually understand the way things are. Prostredníctvom Srimad Bhagavatamu pochopíme, ako veci fungujú. Bhagavad Gita is also related. It leads up to Srimad Bhagavatam. A taktiež s tým spojená je Bhagavad Gita, ona vedie nás k Srimad Bhagavatamu. Nectar of Devotion explains the essence of the Bhagavatam further. Nektar oddanosti nám vysvetľuje podstatu, ešte viacej nám vysvetľuje podstatu Srimad Bhagavatamu. And Caitanya-caritamrita takes us deeper into the essence of Srimad Bhagavatam. A Čайтаня-чаритамрита nás privedie ešte hlbšie do podstaty Srimad Bhagavatamu, which is pure devotional service to Krishna. ktorá je oddaná služba Krishnovi. So these are our main books: Bhagavad Gita, Nectar of Devotion, Srimad Bhagavatam, and Caitanya-caritamrita. Toto sú naše hlavné knihy Bhagavad Gita, Nektar oddanosti, Srimad Bhagavatam a Čайтаня-чаритамрита. I like to say that these 4 are like rice, dal, sabji, and chapati. Ja rád spomínam, že tieto 4 sú ako rýža, dal, sabji a chapati. And that all other books, and there are many, but they are like chutney. A všetky ostatné knihy, a tých je veľa, sú ako chutney. And if you eat only chutney, you will know what will happen. A keď jete iba chutney, viete, čo sa stane. Although chutney is very tasty, and Keď je chutney veľmi chutné, you want some chutney sometime. a z času na čas aj nejaké chutney chcete, Main thing is rice, dal, sabji, chapati. hlavné jedlo je sabji, rýža, dal, chapati. Bhagavad Gita, Nectar of Devotion, Srimad Bhagavatam, Caitanya-caritamrita. Bhagavad Gita, Nektar oddanosti, Srimad Bhagavatam, Čайтаня-чаритамрита. Where was I? Fifth offense. To consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. 5. priestupok je považovať slávu spievania svätého mena za typov predstavivosti. It is simple. By chanting Hare Krishna, all perfection will be attained. We will get love of God. Je to jednoduché. Tým, že budeme spievať Hare Krishna, získame všetku dokonalosť, získame lásku k Bohu. And if we are serious, we can go back to God in this life. A ak sme vážni, tak môžeme ísť už v tomto živote naspäť k Bohu. There is no doubt. A o tom neexistujú žiadne pochyby. Srila Prabhupada said it, for example,
in Portland, he said, he said that if you follow 4 regulated principles and chant 16 rounds faithfully, then you will go back to Godhead this lifetime. I guarantee it, I guarantee it, I guarantee it. Šla Prabhupada v Portlande povedal, ak budete udržovať 4 regulatívne princípy a spievať 16 kôl, tak v tomto živote sa vrátite naspäť k Bohu. Ja to zaručujem, ja to zaručujem, ja to zaručujem. So, it's simple. Je to jednoduché. Do it to be faithful. Musíte byť verní. Sixth offense is to give some interpretation on the holy name. 6. priestupok je dávať vlastne výklady o svetom mene. Lord Chaitanya says, I don't know many meanings of the holy name. Pán Čайтania hovorí, ja nepoznám veľa významov svätého mena. I just know that Krishna is the son of Nanda Maharaj. Ja viem iba, že Krishna je syn Nanda Maharaja. The son of Yasoda. Je syn Jašody. I don't accept many meanings of the name. Ja nepríjmam veľa významov mena. Srila Prabhupada said that the meaning of the holy name was, please engage me in your devotional service. Šala Prabhupada povedal, že význam svätého mena je, prosím, zamestnaj ma v svojej oddanej službe. Because Hare is speaking about the internal energy, the pleasure potency of Krishna. Pretože Hare, to znamená vnútorná energia, je to energia blaženosti Krishna. So it's speaking about devotional service to Krishna. Že rozprávame o oddanej službe Krishnovi. Because only devotional service can give Krishna pleasure. Pretože iba oddaná služba môže Krishnovi spôsobiť radosť. Even if you give Krishna 100 million kronas, it doesn't impress him. Dokonca ak Krishnovi dáte 100 miliónov korún, tak to na ňo nespraví žiadny dojem. If it's not done in a mood of devotional service. Ak to nie je vykonané v nálade oddanej služby. Because Krishna is not purchased by the krona, he's purchased by the devotional service. Pretože Krishna nemôžeme kúpiť korunami, môžeme ho kúpiť iba oddanou službou. Like that. It is not, and Ram, one meaning is Ramanta Yogino Nante Satchidananda Chidatmani Iti Rama Padena Suruparam Rama Vidiyate, which is referring to transcendental happiness. Tento verš sa vzťahuje k transcendentálnemu šťastiu, which is the result of serving Krishna. Ktorý je výsledkom služby Krishnovi. 7 offense to commit sinful activities on the strength of the holy name. 7. priestupok je vykonávať hriešne činnosti na sile svätého mena. It is to think that now I can do anything. Je to, keď si myslíme, teraz si môžem robiť, čo chcem. I'm chanting. Spievam. I can rob the bank and it's no problem. Môžem prepadnúť banku a vôbec sa nespôsobuje žiadny problém. I will not get any karma. Ja za to nedostanem žiadnu karmu. Because I'm chanting. Pretože spievam. But the chanting is not acting like a vacuum cleaner that cleans off all the karma. Pretože spievanie to nie je ako vysavač, ktorý vyseje všetku karmu. It's not a machine. Nie je to stroj. It's not a mechanistic process. Nie je to mechanistický proces. Rather, it is simply Krishna himself Skôr je to samotný Krishna, who gives us the mercy. ktorý nám dáva tú milosť. So if we're serious, then Krishna will give us the mercy. Ak sme vážni, tak Krishna nám tú milosť dá. So we should be serious about keeping standards of purity. Takže mali by sme byť veľmi vážni v tom, aby sme si udržali štandardy čistoty. And avoiding offenses while chanting. A toho, že sa budeme vyhýbať priestupkom počas chantovania. Okay, the 8th offense, consider chanting Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities of within the Vedic as fruitive activities of Kadamba Kanana. Takže ďalší priestupok je, keď považujeme vedskú literatúru a považovať vedskú literatúru often in the Vedic scriptures as fruitive activities of Kadamba Kanana. ako karmatickú plodonostnú časť ved.
zpívání považovat za Považovanie spievania Hare Krishna ako karmakánskou plodonosnú činnosť ved. Very good. He's an editor. And the ninth offense, instruct the faithless about the glories of the holy name. A 9. priestupok je, keď človeka bez viery poučujeme o slave svätého mena. It means that we are not going to tell everyone all the details of Krishna's intimate pastimes. A to znamená, že samozrejme nie každému povieme všetky detaily intimných zábav Krishnu. But we can tell everyone that chanting Hare Krishna is the Yuga Dharma for this age. Ale každému môžeme povedať, že spievanie Hare Krishna je Yuga Dharma pre tento vek. We can tell everyone that they're not this body. A každému môžeme povedať, že nie sú toto telo. And that they're the eternal servant of Krishna. A že sú večným služobníkom Krishnu. And we should tell everybody. A každému by sme to aj mali povedať. Yadeke tarakaha Krishna Upadesh, Amagyaya Guru Hai Tade Desh. That whomever you meet, instruct them in this way. Že kohokoľvek, koho stretneš, tak ho pouč takýmto spôsobom. And in that way, we all become guru and we can deliver the entire country. Takýmto spôsobom sa všetci môžeme stať guruami a môžeme oslobodiť celú krajinu. And 10th offense is to maintain material attachments even after receiving so many instructions in this subject matter. 10. priestupok je, keď si udržiavame hmotné pripútanosti aj napriek tomu, že sme si vypočuli už toľko pokynov ohľadne oddanej služby. Yeah, we have to be serious. Áno, musíme byť vážni. We are taking initiation because we want to change our life according to the directions of Guru and Krishna. Takže prijímame zasvetenie, pretože chceme zmeniť svoj život podľa pokynov Guru a Krishna. And then we can become eligible to go back to God. A potom sme spôsobili, aby sme sa vrátili naspäť k Bohu. Okay. So I have I've tried to give some guidelines. Takže ja som sa snažil dať nejaké styčné body. And then we'll just give the names. Let's see. These ones were the ones. I think these were for you. Or is it Danik? Yeah. Come close. Poď bližšie. Thank you. Zdeněk, what are the 4 regulative principles that you promise to follow for the rest of your life? Takže Zdeněk, aké sú 4 usmerňujúce zásady, ktoré prisaháš, že budeš nasledovať až do konca svojho života? Tak nebudu nikdy jíst maso, vejce a ryby. I will never eat meat, eggs and fish. Žádný nedovolný sex, ani čučtový poravy. Žádný nedovolný sex, ani čučtový poravy. No illicit sex even in subtle forms. Stačí, keď slúbiš, že žiadny nedovolený sex. Don't promise more than is necessary. Nesľubuj viac, ako je nevyhnutné. Hazardní hry a no, žádná intoxikace. Dodržovat samozřejmě 16 kolik, minimálně 16 količek procesu života.
So he promised to chant minimum of 16 rounds till end of his life. Every day. Yes, he did. Otherwise, it's going to take a long time. Každý deň, no? 16. Okay, very good. Then from this day on, Takže od tohto dňa you will be known as Govinda Das. What are the 4 regulative principles that you follow, that you promise to follow for the rest of your life? Ktoré sú 4 regulatívne zásady, ktoré sľubuješ, že budeš nasledovať do konca života? No illicit sex, don't eat meat, fish and eggs, no gambling and no intoxication. And chant 16 rounds japa every day. Very good. 16,000 is also good. 16,000 je dobré. Okay, then from this day on, you will be known as Surya Narayan Das. So, Surya Narayan is when we see the sun, then we don't see the sun. Surya Narayan je, že keď vidíme slnko, tak nevidíme slnko. When we see the sun, we actually see that Krishna is behind the sun. Keď sa pozrieme na slnko, tak v skutočnosti vidíme, že Krishna je za tým slnkom. Or Narayan is behind the sun. Alebo Narayan je za tým slnkom. Otherwise, how can there be so much energy? Ako inak by mohlo byť toľko energie? Where is it all coming from? Odkiaľ všetko by prichádzalo? It can only come from the Supreme Lord. Môže prichádzať iba od Najvyššieho Pána. Therefore, when a devotee sees Surya, the sun, preto keď oddaný vidí Suryu, slnko, he doesn't just see the sun, he sees Surya Narayan. tak nevidí iba slnko, vidí Surya Narayana. He always sees Narayan behind the sun. Vždycky za tým slnkom vidí Narayana. And all life is resting upon the sun. Všetok život spočíva na slnku. So in this way we can see how everything in this world is resting on Narayan. Takýmto spôsobom môžeme vidieť, že všetko v tomto svete spočíva na Narayanovi. The Supreme Personality of God. Na najvyššej osobnosti Božstva. Surya Narayan. Surya Narayan. And so the word Surya means the sun. Slovo Surya znamená slnko. And Narayan means the one who is the shelter of all men. Narayan znamená ten, ktorý je útočiskom všetkých ľudí. Surya Narayan. Das. And Govinda, of course, is, we all know, the one who gives pleasure to the cows. Všetci vieme, že Govinda je ten, ktorý dáva potešenie kravám. Or the word go also means senses, the one who gives pleasure to the senses. A slovo go taktiež znamená zmysly, ten, ktorý teší zmysly. I could not have imagined a better name. It's very nice. Je veľmi pekné, mne sa tiež páči. I think you have a very nice name. Myslím, že máš krásne meno. Then we have Bhakta. Teraz máme Bhakta.
So what are the 4 regulative principles you promise to follow for the rest of your life? These 4 regulations: no meat eatings, no fish eatings, no egg eatings, no illicit sex, no intoxication, and no gambling. And how many rounds will you chant every day? I promise that I will chant minimum 16 rounds daily. Hare Krishna. Very good. Okay. So then, from this day on, you will be known as Premarnava Das. Sit up front with the others. Premarnava. Okay, so Premarnava, just sit for a moment there with on that cushion. So the word praying is speaking about love. Slovo prema hovorí o láske. The love that exists between Krishna and his devotees. O láske, ktorá je medzi Krishnom a jeho oddanými. And Arnava means ocean. A Arnava znamená oceán. So Premarnava means an ocean of transcendental love. Že Premarnava znamená oceán transcendentálnej lásky. Das, servant. Das znamená služobník. So these names are all blessings. Tieto mená, to sú všetko požehnania. Such spiritual names are full of meaning. Takéto duchovné mená sú plné zmyslu. They will give us something, a meditation. Dajú nám meditáciu. Each name, somehow or other, will give us a way to remember Krishna. Každé meno nám dá nejaký spôsob, ako spomínať na Krishnu. So it's very nice when we remember our name, then we can see Krishna in that way. Je to veľmi pekné, keď si spomenieme na svoje meno, tak takým spôsobom môžeme vidieť Krishnu. So, meditating on the ocean of transcendental love, we can also become a representative of that. Keď meditujeme nad oceánom transcendentálnej lásky, tak sa môžeme stať aj predstaviteľom toho. Remembering Surya Narayan, we can remember Krishna wherever we are in this world. Keď spomíname na Surya Narayanu, tak si môžeme spomenúť na Krishnu kdekoľvek, kde sme v tomto svete. Thinking of Govinda, who's protecting the cows in Vrindavan, perfection of life. Keď rozmýšľame nad Govindom, ktorý ochraňuje kravy vo Vrindavane, tak to je dokonalosť života. And by calling each other by such transcendental names, we just always remember Krishna in different ways. Keď sa nazývame navzájom takými transcendentálnymi menami, tak neustále spomíname na Krishnu. So last thing is then tomorrow there will be the sacrifice. Zajtra bude obeť. Which is also very important. Ktorá je tiež veľmi dôležitá. I may not be there physical, but I will be there in spirit. Ja tam nebudem telesne, ale budem tam duchom. My prayer will be with you. Moje modlitby budú s vami. I think the priest will invoke my pranam mantra also. A myslím, že ten kňaz tiež bude vzývať moju prana mantru. I'll ask him. Ja ho požiadam to. So that I'll be present in mantra form also. Aby som tam bol prítomný aspoň v tej mantre. And all the acharyas will be present also in the form of mantra. A tiež tam budú prítomní všetci acharyovia v podobe mantry. Krishna is personally present in such a yajna. Krishna je osobne prítomný v takejto jagi. And in that way there will be many blessings. Takýmto spôsobom tam bude veľa požehnaní. Today already all the Vaishnavas were present. A dnes už boli prítomní všetci Vaishnavovia. And that is a great blessing. A to je obrovské požehnanie. And in particular, His Holiness Bhakti-Vaibhav Maharaj is present here. A obzvlášť je tu prítomná jeho svätosť Bhakti-Vaibhava Maharaj. Who has, just by his presence,
so greatly blessed you. Ktorý už len svojou prítomnosťou vás veľmi požehnal. And my request is that you continue to seek His blessings. A moja požiadavka je, aby ste ďalej neustále vyhľadávali jeho požehnania. By assisting Him in His service here in both in the Czech and Slovak republics. Tým, že mu budete pomáhať v jeho službe tuto v oboch, aj v Českej aj v Slovenskej republike. Those are my good wishes for you. To sú moje blahoprianie pre vás. And that this initiation may produce wonderful results. Že vaše zasvetenie priniesie úžasné výsledky. And that you may all go back to God at the end of this life. Aby ste sa všetci na konci tohto života vrátili naspäť Bohu. Hare Krishna. No more time for questions. Nemáme žiadne čas na otázky. Sorry. And I'll stay this afternoon, and I'll meet with many devotees. Takže budem tu ešte toto po obede a stretnem sa s mnohými otarými. And I guess we're going to make a schedule. A myslím, že si asi spravíme plán. And here's my secretary. Tu je môj tajomník. And he will write it all down. A on si to všetko spíše. And make a plan. Pripraví plán. He's very organized. Veľmi organizovaný. German secretary. Nemecký tajomník. But his name is Czech actually. Ale v skutočnosti jeho meno je české. His legal name at least is Jan Simak. A jeho právne meno je Jan Šimak. So sounds Czech. Takže ale to znie dosť česky. But he is German. Ale on je Nemec. Thank you very much. Prabhupada. Kadamba Kanana Hráčky. Jo, teďka se běhá, co to tady?